Selamat ngelih hari serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Chris Van Voller. Dekat bulan ngau kita bak buletin ukas bagi Iban. Berita dipun kenggau penyerakup di kembuan rakyat pupu bangsa nyadi ke pelasar ngagai pemujur pemansang di negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah. Perintah dia tu benung cakah nyungkak ke macam bangsa pemansang ungkup pengelantang rakyat mayu. Kuya, rakyat Sarawak patut tertitih ke ubah singkang pemansang dunia, lebih lagi bak ubah ekonomi baru. Ia berjaku munyinya maya pengrami makai lemai berserimbai tahun baru Cina 2024 ke diatur gerempung Cina lawas hari Minggu tu tadi. Nama kejakut ya, Dato' Amar Awang Tengah Madah menua lawas belak ngasai ke mayu ubah pemansang nyengkawum. Bak perkara pelajar ke dia tu udah digagak ke Palan Pengelandik Teknikal Sarawak, Sentex, Maktab Rendah Sains Mara, MRSM serta pemansang menua kebukai. Yandal pengawak ke digagak perintahnya tahu benar matak mayu hagi, pemeranak puku, datai ti dekak mulai ke baru, penguntung ngagai rakyat Sarawak empu. Berita nakannya, Lumba Malaysia Sukma 2024 dekat nyadi kelai ngagai pengulih Sarawak, nyadi tuai rumah lumba C 2027. Menteri Raban Nembiak, Lumba Engau Pemansang Urang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, pemujur ngatur Sukma Besai Reti sebelum menatai ke langgur dekat nyadi tuai rumah, alai ngatur lumba C 2027-nya ngagai Kuala Lumpur. Kalau kita dapat menganjurkan sukan sukma yang terbesar ini terbaik, saya rasa barulah boleh kita membawa kepada kerajaan pusat untuk supaya SEA Games yang selepas Thailand yang akan diadakan di Malaysia untuk kita membida ataupun mintanya diadakan. Ia berjaku munyinya ngagai media ubah program Road to Runway Champion Sukma 21 Sarawak 2024 di Kuching hari 1. Ia megak madah. Ketegalnya Sarawak dekat rancang lagi ngemanah serta nyungkak tikas perengkaguna lumba di negeri itu. Saya rasa tiap-tiap venue sukan di mana akan digunakan untuk pertandingan acara sukan sukma semuanya dinaik taraf. Yang memakan belanja lebih 100 juta. Kuya, beberapa bengkah endur lumba dekat digagak, baka endur wushu, rugby ngau kriket, kelimpah perintah negeri Belau dah ngungkup ke ungkus lebih 100 juta ringgit, dikena ngagak velodrome sepengudah Sukma 2024 diaturila. Dulu harinya, bak jaku ia, maya programnya, Datuk Seri Abdul Karim ngelalau gerempung lumba engau bala jurulatih kontijen Sarawak, ngambil ke endak berciping milih atlet. Kuya tidak patut milih atlet ti endang berpenau serta ulih mai nama manah negeri Sarawak. What I want to see, the right athletes represent Sarawak, the one that could deliver. I don't care whether you are Malay, whether you are Chinese, whether you are Dayak. If you are good, there you are. Ia ngaunya minta bala atlet engau jurulatih ngembuan pengeransing bak diri dekat bersemekih lalu pulai mai gelar champion. We do not want passages. We do not want athletes yang kita letak itu hanya untuk menyukup tubuh saja ataupun mencukup jumlah peserta supaya that sport ataupun supaya sukan itu dapat dilaksanakan. When we are participating, the athletes that we have, whether they are in sports that we are not really that familiar with, they must have that willpower. They must have that semangat mahu menang, that willpower to win. Berita diteruskan ngau Menteri Pemansang Raban Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah udah diperbasa datai berjadi ke pampang kedua Batik Linut Sendirian Berhad di Kuching hari Minggu empai lama. Pampang barunya bak bangunan tun juga bisik macam bangsa produk batik nyengkau mengepan lama, fashion modern, kerban pengantak, kelimpah servis produk korporat Sarawak Kebukai. Maya di Randau Media nangkannya Datuk Seri Fatimah Enggau Nyak Madah, pemujur muka pampang barunya ngelai pemujur Direktur Pengatur Batik Linut Sendirian Berhad, Diana Rose bak pengawak dagang Ari Keterubah, nyadi sikut pemberita subak, dia tu nyadi orang dagang tik nyulut.
Kami telah diberi peluang untuk merasmi batik Linut yang pertama bila berpindah dari Telian ke Miri di Kopa tu. So that was in July 2022. Sekarang early part of 2024, dan bagi kami yang melihat dari luar ini merupakan pencapaian yang sangat baik sebab ianya bukan mudah sebenarnya dari untuk mengembangkan bidang ini, terutama bidang baru seperti tekstil. And this is as she has mentioned, this is the first batik Sarawak. And then nama yang digunakan itu juga bagi kami ianya satu nama yang membawa berkat sebab ianya batik Linut. Jadi bila dengar saja Linut, orang akan ia menyebabkan orang tertanya. Jadi ia menarik minat orang, curiosity untuk mengetahui lebih mendalam tentang batik Linut. Berbak ngau pengawaknya, batik Linut Sendirian Berhad engau Crown Sendirian Berhad bisi nanggam sempekat pemerhati MOU ti dekat ngepun ke kerjasama ngagai pengawak mansiat serta ngemansang batik Linut. MOU-nya belak ngelai kerjasama ngemansang ke teknologi engau pemeruan ngagak batik Linut. Akhirnya pengisi berita. Pulau Beruit pisik tanah keengkeman alai bumai nanam padi bangsa hybrid di Sarawak. Mantai ke penemunya, Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah Ngau UKAS, Dato' Abdullah Saidul Madah. Balatuai Raban Bangsa Ngau Genturong Pediau KMKK di Pulau Beruit, enggaunya patut bersaup ngumpul penerang berkawal pengawak bumai. Kuya, penerangnya dekat nyadi ke Kelai ngagai langgur penemu pengulih Pulau Beruit digagak ke umai berdandang besai padi hybrid di Sarawak. Ia mantai ke penemunya, Maya Pengrami Appreciation Pemesai Bergulai Ngau KMKK Pelilih Daro 2024 di Daro hari 1 tu tadi. Nambah kejakut ya, Dato' Abdullah Madah ke Pulau Beruit nyengala ulih hendur nanam padi, ketegal rakyat dia kenyau menyak endang ngerja pengawak bumai. Tajap pihak koya sesebengkah projek pemansang kedekat digagak berguna ke timpuh serta kawal mayuh agensi alai balatuai di menua, patut bersaup ngau agensi pengatur pengawak ngambil ke projek ilak ulih digagak ngau mujur. Bak perkara bukai. Ia kemegak Kahaban Konsil Negeri Adun Semop madah ke Perintah Sarawak dia tu udah bisi enactment integrity ngau ombudsman ti udah dikemendar ke Maya Aum Konsil Negeri Sarawak sebedau tu. Nya alai koya balatuai di menua patut berjalai ke pengawak sidak engau manah serta lurus. Bak berita udah tu. Tiap ikut orang kerja perintah Sarawak endang nyadi ke pengering ngagai perintah berjalai ke pengawak ngatur negeri itu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak bagi perkara operation Datu Hee Chang Kee Madah. Ngaunya pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 digagak nyadi batang perkara di Kemerat ke Perintah Sarawak. So as members of SES, we should have that visionary thinking which always challenge the assumptions, challenge the status quo, and also at the same time evaluate what are the new opportunities that arise in this changing era. Now, SES must firmly grasp the new opportunity, bravely meet the new challenges, and join hands to sell for the better benefit of the whole masyarakat of Sarawak, and continue to greater contributions towards economic prosperity, social inclusivity, and sustainable environment. Ia berjakumunyinya Maya Pengrami Tahun Baru Cina 2024 Upis Premier Sarawak kediatur Bak Konsil Negeri Dun Sarawak hari 1 tu tadi. Ia kemegak Chairman Pengatur Pengeraminya belak madah ke berserimbai Tahun Baru Cina tu bak bangsa Cina naga ngelai nasib manah hendak berciping pengelantang enggau pengering ti patut benar dikemeratkan ke orang kerja perintah di Sarawak. Pengerami mayanya diricah engkau penatai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, engkau bini Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang serta bala temuai di Pepasa Kebukai. Nangkan tu berita lumba. Sarawak BCRT dekat nyadi tuai rumah halai ngatur Siti Pekit Bertikas Antarabangsa, Pekit Tinju Dunia WBC Asia. Presiden Gerempung Tinju Negeri Sarawak, Sabah, Datuk Rahman Lariwu Madah.
Ia dekat ngenatai ke perkaranya, ngagai WBC ndak lama lagi lalu melabak ke pemutusnya ulih ditemu ujung bulan tu. Nyemat di Kemendar, ku ia, pekitnya ila dekat diatur di stadium tertutup Petra Jaya kena 18 Mei tu ila. Setelah saya berbincang dengan Menteri Sukan, Datuk Karim. So, Datuk Karim mengatakan mereka bersetuju dan amat berbangga atas apa kita punya inisiatif untuk mengadakan WBC host di Sarawak. For me, I really believe and I accept the challenge to be a host WBC for this championship atas kejayaan kita mengadakan dua kejohanan Sarawak Open. So kita akan selitkan the highlight WBC Championship in Sarawak Open yang telah disetujui oleh Kementerian. Ia berjaku munyinya ngagai media maya ngambat pemulai jaguh tinju Sarawak Dilonel McDallan bong bak padang bilun antarabangsa Kuching hari Sabtu tu tadi. Kelimpah harinya Datuk Rahman melabak ke pekitnya ila dekat diguluk 10 buah menua tik nyulut bak mainnya. Berkaul ngau Dilonel tau ke kilat boy, Datuk Rahman ngarap ke atletnya ulih nempak pemujur bak WBC kategori bantamweight ila. Juga berharap Kilat Boy, Dilon, teruskan momentum, teruskan daya usaha mereka, usaha dia untuk mencapai satu lagi langkah untuk menjadi juara WBC untuk bantamweight. Ke penemu mayuh Kilat Boy mujur ngenatai ke nama diri bersemekih bak WBC Asia Udahya Sri bak Path to Glory ngelaban atlet Bangladesh Rezatul Mahmud Sajin di Dhaka kena 17 Februari empai lama. Nakak tu dulu Buletin Ukas Iban ngali hari bergulai dengan aku Chris Fowler. Berita kesini lagi tahu dipedak dengar semua laman media Ukas yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my hingga Ukas channel di YouTube. Di kenang ujung ke Buletin Ukas ngali hari itu, kita mendak pengrami berjadi ke pampang baru batik linut sendirian berhad di bangunan tun juga diatur hari Minggu tu tadi. Ukas #saluran informasi rakyat.